एक प्रश्न भारतर राजधानी कौन आपणकर विकल्प यह रहिला मुंबई कोलकाता नुआ दिल्ली चेन्नई 5 सेकेंड भावंतु ठीक उत्तर हेउछि नुआ दिल्ली। 2 प्रश्न ओडिशार राजधानी केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला कटक भुवनेश्वर पुरी बालेश्वर 5 सेकेंड भावंतु ठीक उत्तर हेउछि भुवनेश्वर। 3 प्रश्न भारतर जातीय पशु केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला सिंह बाघ हाथी घोड़ा 5 सेकेंड भावंतु ठीक उत्तर हेउछि बाघ। 4 प्रश्न भारतर जातीय पक्षी कौन आपणकर विकल्प यह रहिला काक टिया मजूर कोइल 5 सेकेंड भावंतु ठीक उत्तर हेउछि मजूर। 5 प्रश्न ओडिशार प्रसिद्ध ह्रद केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला डाल ह्रद चिलिका लोकतक हुलर 5 सेकेंड भावंतु ठीक उत्तर हेउछि चिलिका। 6 प्रश्न पृथ्वीर सबुठारु बड़ महादेश केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला आफ्रिका एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया ठीक उत्तर हेउछि एशिया। 7 प्रश्न भारतर जातीय फूल केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला गोलाप पद्म चंपा गेंडा ठीक उत्तर हेउछि पद्म। 8 प्रश्न मानव शरीरर सबुठारु बड़ अंग केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला हृदय फुसफुस यकृत चर्म ठीक उत्तर हेउछि चर्म। 9 प्रश्न पृथ्वीर सबुठारु लंबा नदी केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला आमाजन गंगा नाइल जमुना ठीक उत्तर हेउछि नाइल। 10 प्रश्न भारतर प्रथम प्रधानमंत्री किए आपणकर विकल्प यह रहिला महात्मा गांधी सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद ठीक उत्तर हेउछि जवाहरलाल नेहरू। 11 प्रश्न भारतर मुद्रा कौन आपणकर विकल्प यह रहिला डॉलर रुपया पाउंड यूरो ठीक उत्तर हेउछि रुपया। 13 प्रश्न पृथ्वीर सबुठारु तेज जंतु केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला घोड़ा सिंह चीता बाघ ठीक उत्तर हेउछि चीता। 14 प्रश्न भारतर जातीय संगीत केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला वंदे मातरम जन गण मन सारे जहान से अच्छा ओए मेरे वतन ठीक उत्तर हेउछि जन गण मन। 15 प्रश्न ओडिशार प्रसिद्ध नृत्य कौन आपणकर विकल्प यह रहिला कथकली कुचिपुड़ी ओडिसी भरतनाट्यम ठीक उत्तर हेउछि ओडिसी। 16 प्रश्न सूर्य ग्रहमालार केंद्र केउंटी आपणकर विकल्प यह रहिला पृथ्वी चंद्र सूर्य
ମଙ୍ଗଳ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। 17 ପ୍ରଶ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତେଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା 28, 30, 32, 34। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 32। 18 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। 19 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା କ୍ରିକେଟ, ହକି, ଫୁଟବଲ, କବାଡି। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହକି। 20 ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର କେଉଁଟି? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା ସୋମନାଥ, କୋଣାର୍କ, ମୀନାକ୍ଷୀ, ବଦ୍ରିନାଥ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। 21 ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ କେଉଁଟି? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଭୁଟାନ, ଭାଟିକାନ ସିଟି, ନେପାଳ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଟିକାନ ସିଟି। 22 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛ କେଉଁଟି? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା ନିମ, ବଟ, ପିପଳ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଟ। 23 ପ୍ରଶ୍ନ ମାନବ ଶରୀରରେ କେତେଟି ହାଡ଼ ଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା 200, 204, 206, 210। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 206। 24 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର କେଉଁଟି? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା ଏଭରେଷ୍ଟ, କଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା, ନନ୍ଦାଦେବୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା। 25 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କେବେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା 1950, 1972, 1965, 1980। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1972। 26 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। 27 ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା ଦୋସା, ବିରିୟାନୀ, ପଖାଳ ଭାତ, ଛୋଲେ ଭଟୁରେ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ। 28 ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସାଗର କେଉଁଟି? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ସାଗର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଗର। 29 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀ କେଉଁଟି? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ଗଙ୍ଗା, ନର୍ମଦା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। 30 ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏହା ରହିଲା 26 ଜାନୁଆରୀ,
15 ଅଗଷ୍ଟ, 2 ଅକ୍ଟୋବର, 14 ନଭେମ୍ବର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ। ଆପଣ କେତେଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ନୂଆ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭିଡିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।